सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। दहशतगर्दी में अफगानिस्तान से लाए गए अमरीकी असलहे का इस्तेमाल, सबूत मंजरे आम पर आ गए। भारतीय किसान फिर परेशान, ये है मोदी का हिंदुस्तान। भारतीय किसान अपना हक लेने के लिए फिर सड़कों पर आ गए। वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। गैस महंगी करने पर वजीर आजम बरहम भी हुए, लेकिन गैस फिर महंगी हो गई। दूसरों को सदारती अवार्ड क्यों मिला? सोशल मीडिया पर बेकार झगड़ा, नसीब अपना अपना। वजीर आजम की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात, खत के मामले का क्या होगा? बगल में छुरी मुंह में राम राम, मोदी के बुरे कामों का बुरा अंजाम, भारत फैटिफ की ब्लैक लिस्ट में। प्रोग्राम का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से लाए जाने वाले गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के सबूत फिर मंजरे आम पर आ गए हैं। पाकिस्तान में हाल में दहशतगर्दी के जो वाकयात हुए, उन सब में जितना भी असला इस्तेमाल हुआ, ये वही है जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ कर गया था। अच्छा नाज़रीन, ये एक आलमी है कि हमने बतौर पाकिस्तानी बरादर इस्लामी मुल्क होने के नाते अफगानिस्तान से वफा में कोई कमी नहीं की। आप सब जानते हैं हमने वफा में कोई कमी नहीं की। जब जब अफगानिस्तान पर मुश्किल वक्त आया, हमने मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये कोई हवाई तीर नहीं है, तारीख इस बात की गवाह है कि लाखों अफगान मुहाजिरीन की 40 साल से ज्यादा अरसे तक मेजबानी किसी और ने नहीं की, हमने की है, पाकिस्तान ने की है। रहने को अपनी जमीन दी, खाने पीने का इंतजाम किया, लेकिन पाकिस्तान को इन वफाओं का सिला हमेशा बेवफाई और जफा की सूरत में मिला। हमेशा अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ ही इस्तेमाल हुई। कलअदम टीटीपीओ या फिर बीएलए जैसी दहशतगर्द तंजीमें, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों को पनाह हमेशा अफगानिस्तान में मिली। सानिया एपीएस हो या कोई और बड़ा दहशतगर्दी का सानिया, आप तारीख उठा के देख लें, उसके जो मास्टरमाइंड हैं, करता धरता है, हमेशा अफगानिस्तान की गोद में बैठे ही दिखाई दिए हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी असलहे की आसान दस्तयाबी ने खित्ते की सलामती को बहुत ज्यादा खतरे में डाल दी है। और ये इल्जाम नहीं, अभी दहशतगर्दी के जो वाकयात हुए हैं, साबित होता है इन सब में दहशतगर्दों से जो असलहा मिला वो अमरीकी साख्ता असलहा है। तुर्बत में पीएनएस सिद्दीक पर हमले में जो दहशतगर्द मारे गए हैं, गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर जो हमला पाक फौज ने नाकाम बनाया है, इन सब में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो असला बरामद किया है वो वही है जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ कर गया है। और असले की जो बरामदगी है उसकी ये लिस्ट बहुत लंबी है, जरा सुनते जाइएगा। 29 जनवरी को शिमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन में अमरीकी असलहा बरामद हुआ। फिर 22 जनवरी को योब में मारे गए दहशतगर्दों के पास यही अमरीकी असलहा था। 19 जनवरी को जिला मिरानशाह में, 31 दिसंबर को बाजोर में, 29 दिसंबर को फिर शिमाली वजीरिस्तान मीर अली में, और फरवरी 2022 में नोशकी और पंजगोर एफसी कैंपों पर हमलों में ये वही अमरीकी असलहा है जो अफगानिस्तान में मौजूद है। और मैं ये समझती हूँ कि असलहे की जो दहशतगर्दों को आसान दस्तयाबी है, अफगान हुकूमत के उस दावे पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये अफगान हुकूमत की नाअहली है जिसकी वजह से खित्ते में दहशतगर्दी और बढ़ रही है। और इसे अफगान हुकूमत को अब हर हाल में रोकना होगा, वरना फिर पाकिस्तान की बहादुर फौज जानती है कि इसे कैसे रोकना है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। बात करूंगी मैं रिवायती गरीब की। भारत में मोदी हुकूमत की जो गलत पॉलिसी है उसके खिलाफ किसान एक बार फिर से सरापा एहतजाज है। भारतीय किसान अपनी फसलों और मेहनत की जो दुरुस्त कीमत है, कह लें जालिमाना कवानीन है, उनका खात्मा चाहते हैं। लेकिन मोदी सरकार किसानों को हक देने की बजाय उनकी आवाज़ रियासती ताकत इस्तेमाल करके दबा रही है, दबाना चाहती है। अब जरा देखा जाए तो किसान क्या करते हैं, पूरे मुल्क पर एहसान करते हैं, लेकिन भारत में मोदी का जो जुल्म है वो देख लें कि यही किसान अपना हक लेने के लिए परेशान फिरते हैं। ये सबको पता है कि अगर किसान मेहनत ना करें, फसलें ना काश्त करें, ज़राई अजनास ना उगाएं, तो खुद को सबसे बड़ी जमहूरियत कहने वाले भारत का पटाखा चल जाए, पटाखा, और भारतीय भूखे मर जाएं। ये जो शाइनिंग इंडिया नरेंद्र मोदी कहता है ना, शाइनिंग इंडिया डाइंग इंडिया में तब्दील हो जाएगा, डाइंग इंडिया में बदल जाएगा। लेकिन मोदी को इससे क्या, गुजरात का किसाई कहलाने वाला ये नरेंद्र मोदी जो है, ये तो सिर्फ एक काम जानता है और वो है जुल्म करना।
हर किसी को डंडे से हाँकना चाहता है। बर्बरियत इसकी शख्सियत में कूट कूट कर भरी हुई है और इसीलिए मोदी सरकार के आते ही हर भारतीय गैर महफूज हो गया, चाहे वो मुसलमान अक़लियत हो, ईसाई हो, सिख हो, कश्मीरी हो या फिर आज़ादी की जंग लड़ती दूसरी भारतीय रियासतों के बाशिंदे हों। मोदी ने हर किसी की ज़िंदगी अजाब बना के रख दी है और भारतीय हुकूमत किसानों से बातचीत करके भी तो मसला हल कर सकती है ना। क्यों नहीं करती बातचीत? किसानों के मुतालिबात क्या हैं? वो अपनी मेहनत का पूरा मुआवजा चाहते हैं, बड़ी सीधी सी बात है, वो बिल्कुल सही, उनका जायज़ मुतालिबा। और दूसरी तरफ ताकत के नशे में चूर मोदी सरकार सिर्फ डंडा चलाना जानती है, सिर्फ चाहती भी यही है। और इसीलिए एहतजाज करने वाले जो भारतीय किसान हैं उनसे निपटने के लिए पुलिस की जो भारी नफरी है वो तैनात कर दी गई है और भारतीय पंजाब में दफा 144 तक नाफिज कर दी गई है। और इससे भी बढ़ के ज़रा सुनिएगा कि किसानों के एहतजाज को रोकने के लिए मोदी सरकार ने अपने RSS के गुंडे भी मैदान में उतारे हुए हैं, जो शेलिंग और लाठी चार्ज करके एहतजाज को पुरतशद्दुद बना रहे हैं। और मोदी सरकार के जुल्म की पॉलिसी, शेलिंग, तशद्दुद से अब तक जरा सुन लीजिए 10 के करीब भारतीय किसान जिंदगी की जो बाजी है वो बाकायदा हार भी चुके हैं, मगर फिर भी अपने हक के लिए डटे हुए हैं और लोकसभा के इंतखाबात से पहले अपने मुतालिबात की मंजूरी चाहते हैं, पूरा हक है उनका। और मोदी, आपकी खैरियत मेरे ख्याल से इसी में है कि चुपचाप किसानों के मुतालिबात मान लें, क्योंकि ये बेबस जो भारतीय अक़लियतें हैं ना, ये वो नहीं है कि बेबस जो भारतीय लोग अक़लियत में हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जिन पर आप जुल्म सितम करके उन बेचारों को दबा लेते हैं। ये हैं सख्त जान किसान, ज़मीन का सीना चीर कर फसलें उगाने वाले किसान हैं ये, और ये जानते हैं कि इन्होंने अपना जो हक है वो कैसे लेना है। अगर ये भारतीय किसान अपनी आई पर आ गए ना तो फिर आप ही नहीं, भारत का जो वजूद है ना पूरा खतरे में पड़ सकता है। नरेंद्र मोदी साहब, पहले चलते हैं जी अपनी अगली खबर के जानिब। खबर ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हुए थे बहुत बरहम, लेकिन फिर भी हुकूमत ने फोड़ दिया है गैस का बॉम्ब। अब घरेलू हो या फिर कमर्शियल, सबको एक ही यकसा रेट पर गैस मिलेगी। सार्फिन जो हैं वो गैस का चाहे 1 यूनिट चलाएं या फिर हज़ारों, निर्ख जो होंगे वो यकसा चार्ज किए जाएंगे। समझ से बाहर है। अच्छा, हुआ क्या? जो 1 MMBTU इस्तेमाल करने पर टैक्सेस के अलावा जो बिल है जी वो 4,501 रुपये आएगा। और अब मैं क्या बात करूं कि हमारे यहाँ सियासत का वतीरा ही ये रहा है कि यहाँ वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। यहाँ पे मेरे ख्याल से हमारे लीडरान पे बिल्कुल फिट बैठती है ये मिसाल कि यहाँ पे कोई वादा ऐसा नहीं होता जो वफा हो जाए। यहाँ महंगाई ख़त्म करने के नाम पर मार्च किए जाते हैं, लेकिन जब हुकूमत मिल जाती है तो फिर मुश्किल तरीन फैसलों के नाम पर महंगाई के एहतमाम किए जाते हैं। आवाम को रिलीफ देंगे ये वादे किए जाते हैं वोट लेने के लिए, और जब वोट मिल जाता है, इक़्तिदार में आ जाते हैं, कुर्सी मिल जाती है, तो फिर खुद को रिलीफ देने का सिलसिला शुरू हो जाता है। वो सिलसिला तो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। ये नज़ारे पिछले 2 साल में पाकिस्तानी अवाम ने खूब देख लिए हैं। 2 दिन पहले खबर थी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब गैस महंगी करने का सुनकर बहुत ज़्यादा बरहम हो गए और वज़ारत तवानाई को 3 महीने में जो 16 टास्क सौंप दिए और 1 महीने में गैस की कीमतों में हालिया इजाफे की जो फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट है वो भी पेश करने का हुक्म दिया। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या हुक्म दिया आप सुन रहे हैं। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस चोरी, नाकिस कारकर्दगी की परफॉर्मेंस की जो रिपोर्ट है वो भी मांगी गई। ओगरा और गैस कंपनियों की जो कारकर्दगी है उसका जायज़ा लेने का फैसला भी कर लिया गया। लेकिन आखिर में क्या हुआ? आप समझ रहे होंगे कि कुछ अच्छा हुआ। वज़ीर आज़म साहब की बरहमी और नोटिस के बावजूद गैस फिर से महंगी कर दी गई और हुकूमत ने सारिफीन को गैस में दी गई रियायत और जो स्लैब है वो ख़त्म करके यकसा रेट मुकर्रर कर दिया। अब आप गैस जो है उस पर घर में चूल्हा जलाएं या फिर फैक्ट्री की भट्टी, सबको गैस एक ही रेट पर मिलेगी। यानी जो लोग गैस बिलों को लेकर हाय हाय कर रहे थे ना, अब उनकी हाय हाय और भी ज़्यादा ऊंची और बुलंद हो जाएगी। कहा यह जा रहा है कि जो गैस आप जलाएं या ना जलाएं, अब कम से कम बिल जो है वो 4,005 रुपये आएगा। बिल्कुल सही सुना आपने। तो क्या कहने वज़ीर आज़म साहब आपके, क्या फ़ायदा आपके बरहम होने का? बरहम आप हुए हैं वज़ीर आज़म साहब, हो कर अवाम बेचारी देख रही थी कि आप बरहम में कुछ अच्छा हो जाएगा और जुल्म और सितम अवाम पर टूटेंगे। ये बड़ा अच्छा हो गया। फिर तो याद है आपको पहले भी आपने कहा था सर कि कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूँगा, और फिर हमने आटे की कीमत को पर लगते देखे और आटा नायाब होता भी देखा। तो वज़ीर आज़म साहब ये ज़रा देख लें, मेरी हाथ जोड़कर आपसे दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आवाम को वही ख्वाब दिखाएं जो पूरे कर सकें। जो बात आप पूरी नहीं कर सकते, जो हो ही नहीं सकता, तो उसका वादा भी ना करें। क्योंकि होता क्या है कि जब आप वादा करते हैं
تو غریب کی جو امیدیں ہیں, عوام کی جو امیدیں ہیں, وہ اپنی امیدیں آپ سے جوڑ لیتے ہیں, وابستہ کر لیتے ہیں. اور یقینی طور پہ اتنا آپ بھی جانتے ہوں گے کہ جب امید ٹوٹتی ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے, بڑا دکھ ہوتا ہے. 70 سال گزر گئے ہیں, لیڈران کی طرف سے عوام کو سبز باغ دکھانے کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے. تو میری آج آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے تمام لیڈران سے کہ آپ جھوٹے خواب دکھانا بند کر دیں, وہ بات کریں جو سچ ہے, حقائق عوام کے سامنے رکھ دیا کریں کہ یہ ہو سکتا ہے اور یہ ابھی بالکل نہیں ہو سکتا ہے, تاکہ لوگ اپنی امیدیں جوڑیں ہی نہ. اور میرے خیال سے کہ اگر اچھی خبر ہے تو وہ سنا دیں, کوئی ریلیف ہے تو دے دیں, مہنگائی سے عوام کی جان چھڑوا دیں. پوری قوم آپ کو دعائیں دے گی, اور جو بات آپ نہیں کر سکتے اس کا وعدہ بھی نہ کریں. اس سے بہت بہتر ہے کہ جو کڑوا وہ عوام کے سامنے رکھ دیں. عوام ایک ہی بار کڑوی گولی نگل لے, امید نہ لگائے. جعلی امید یا جھوٹی امید جو زیادہ تکلیف دیتی ہے. جی تو بڑھتے ہیں اپنی آخری خبر کی جانب. پاکستان میں ہر سال حکومت 23 مارچ کو زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں ان کی خدمات کا احترام کرتی ہے, یعنی انہیں ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے. اور اس سال ملنے والے جو پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ ہیں ان کے میرٹ پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بحث ہوئی, بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں. اچھا, میں ایک بات کہوں گی اس حوالے سے, ہر اس شخص کو ہے گلا جسے ایوارڈ نہیں ملا. ہر کوئی ہے یہ کہہ رہا اسے ایوارڈ کیوں ملا, اسے ایوارڈ کیوں ملا. تو ناظرین بات صرف اتنی سی ہے کہ نصیب اپنا اپنا. اکثر آپ سڑک پر سفر کر رہے ہوں تو ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا یہ جملہ آپ اکثر پڑھتے ہوں گے, آپ نے ضرور پڑھا ہوگا. بات ذرا جملہ اگر ہو تو پروڈیوسر سب چلا دیجئے گا, آپ نے وہ جملہ ضرور پڑھا ہوگا. بات چھوٹی سی ہے لیکن حقیقت ہے کہ محنت کر حسد نہ کر. جسے بھی خدا چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے, اعزاز سے نوازتا ہے. پھر میں یا آپ ہوتے کون اعتراض کرنے والے؟ یہاں ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا ہے, اپنے اپنے انداز سے محنت کر رہا ہے, اور کس کا کام کب ہائی لائٹ ہو جائے اور کون نظروں میں آ جائے, کون اوجھل رہے, کوئی نہیں جانتا. تو میرے خیال سے دوسروں کی خوشی میں خوش رہنا سیکھیے, آپ کو بڑا سکون ملے گا. پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ میں یہی معاملہ ہے کہ جس کو جو ڈیزرو کرتا تھا اس نے لے لیا. لیکن ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر لوگوں نے ایسے اظہار کیا, اتنی نیگیٹیوٹی, اپنی منفی سوچ کا اظہار کیا, حسد کا, بغض کا, اور تنقید ایسی اور ایسی ٹویٹس پڑھنے کو ملی کہ پتہ نہیں لوگ ایک دوسرے کی خوشی کیوں ہضم نہیں کر پاتے. اور سچی بات یہ کہ چاہے کسی کو کڑوی کیوں نہ لگ جائے, آپ کو اگر کوئی نہیں بھی پسند اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو عزت سے نواز رہے تو آپ بھی اس کی عزت کریں. سوشل میڈیا پر میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر ہم نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں, اور سوشل میڈیا پر زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو بال کی کھال اتارتے دکھائی دیتے ہیں, نظر آتے ہیں, ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں, ہم پازیٹیوٹی بھی پھیلا سکتے ہیں. ہم دوسروں کے لیے تالیاں کیوں نہیں بجاتے؟ کیا دوسروں کے لیے تالیاں بجا کر ہمارا قد چھوٹا ہو جائے گا؟ کبھی چھوٹا نہیں ہوگا. اور کسی کو بھی خود کو بڑا کہنے کے لیے دوسرے کو چھوٹا کہنا یقین جانیے بالکل ضروری نہیں ہے. بڑا ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے لیے تالی بجانے میں پہل کرے. جو پرائڈ آف پرفارمنس والے جو معاملہ ہے اس پر میں نے دیکھا کہ بہت ہی بیکار کی بحث جاری تھی. ایوارڈ لینے والوں کو اتنا برا بلا کہا گیا کہ وہ بیچارے بھی سوچتے ہوں گے کہ پتہ نہیں ہم نے اچھا کر کے یا ایوارڈ لے کے کچھ بہت بڑی غلطی کر دی ہے. سفارشی کی آوازیں کسی جانے لگی تھیں, ٹاؤٹ ہونے کے تانے دیے جا رہے تھے, اور کچھ لوگ ایوارڈ نہ لینے جو واپس کرنے کے مشورے بھی دے رہے تھے کہ جی ایوارڈ نہیں لینا چاہیے تھا, انکار کر دینا چاہیے. کیوں بھائی؟ دل پر ہاتھ رکھیے, سچ بتائیے, اگر یہ ایوارڈ آپ کو مل جائے تو کیا آپ انکار کر دیں گے؟ نہیں کریں گے. تب آپ جسٹیفائی کریں گے, تب آپ بتائیں گے کہ یہ جو ایوارڈ ہے یہ بڑے میرٹ پہ ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ تب وہ آپ کو مل رہا ہوگا. بس اتنی سی بات ہے. تو ہم چیزوں کو ہمیشہ منفی انداز سے اگر دیکھتے ہیں, مثبت انداز سے نہیں دیکھیں گے تو آپ اندر سے خود منفی ہوں گے, آپ اپنے آپ کو بے سکون کریں گے, کسی کا سکون آپ نہیں چھینیں گے. تو چند لوگوں کے نام میں ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی, پھر آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کیا یہ جو ایوارڈ ہے اس ایوارڈ کے لوگ حقدار نہیں تھے. ایوارڈ حاصل کرنے والی نمایاں شخصیات میں شیما کرمانی صاحبہ کا نام شامل ہے. کیا شیما صاحبہ کے کام کو آپ لوگ نہیں جانتے؟ آپ کو لگتا ہے کہ غلط ایوارڈ ملا ان کو؟ بالکل نہیں, وہ ڈیزرو کرتی تھی ایوارڈ. پروفیسر عادل نجم صاحب ہیں, پروفیسر انور مسعود صاحب ہیں. کیوں آپ کے خیال میں اپنی شاعری سے وہ لوگوں کو ہنسانے والے جو انور مسعود صاحب ہیں کیا اس ایوارڈ کے حقدار نہیں تھے؟ بالکل حقدار تھے. اداکار عدنان صدیقی صاحب ہیں, ان کو ایوارڈ ملا ہے, وہ ڈیزرو کرتے تھے. اس میں کیا غلط ہے؟ اور ان ایوارڈز کو لے کر ایک بار پھر مجھے وہ ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا یہ جملہ یاد آ گیا کہ محنت کر حسد نہ کر. ملتے ہیں آپ سے بریک.
वेलकम बैक नाजरीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के मामले ने एक नए इशू को जन्म दे दिया। खत के बाद बार कौंसिल्स की जानिब से भी तहकीकात का मुतालबा किया गया और इसी खत के तनाजुर में आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रही है। खत का मामला किस करवट बैठेगा और आगे की हिकमत अमली स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है और क्या होनी चाहिए, इस पे बात करने के लिए मेहमान मौजूद हैं शौकत यूसुफजई साहब, कादिर मंदोखेल साहब और हसन रजा पाशा साहब। आप तीनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। हसन रजा पाशा साहब चूंकि माहिर कानून है तो मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। पाशा साहब, जो अहम मुलाकात हुई है कैसे देखते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आगे क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस मुलाकात को मेरा ख्याल है कि अगर फुल कोर्ट मीटिंग जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहबान की हुई है उसके तनाज़ुर में देखा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसको आइसोलेशन में हम नहीं देख सकते। कल आपको पता है कि फुल कोर्ट मीटिंग हुई जो 2.25 घंटे जारी रही। के बाद फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए मैसेज गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को और फिर आज दिन 2 बजे का टाइम मुकर्रर हुआ। अच्छा शौकत यूसुफजई साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जो आपकी जमात है वो एक बार फिर से मजलूम कार्ड खेलने लग गई है सर। आपको किसी इशू का इंतज़ार होता है और आप लोग अपना कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं, क्यों? तहकीकात का इंतज़ार तो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें हमारे कार्ड का क्या ताल्लुक है यार। ये तो एक सैंपल सा केस आ गया है और बिल्कुल वाज़ेह तौर पे केस आ गया है और जज साहिबान खुद कह रहे हैं कि जी उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है और उन्हें दबाव में लाने के लिए कोशिशें हो रही हैं। तो अगर उन्होंने ये कह दिया, और आप पहली दफ़ा तो नहीं कहा, ये दूसरी तीसरी मरतबा उन्होंने ये ख़त लिखा है और पहले वो चीफ जस्टिस को भी लिखते रहे हैं, लेकिन शायद उस पर नहीं हुआ। अब ये पहली दफ़ा ये ख़त मंजर आम पे आ गया और उसमें जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं तो उसकी तहकीकात तो होनी चाहिए। और अगर वो तहकीकात नहीं होती और ये अपने मौके पे कायम रहेंगे तो ये तो फिर वो वकला की तारीख शुरू हो जाएगी इस मुल्क के अंदर। फिर अब वो जो पॉलिटिकल इशू है वो तो दूसरी तरफ चला जाएगा ना। वकला की तारीख आपको पता है कि पूरा पाकिस्तान जैम हो गया था मुशर्रफ के दौर में। एक जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की मूवमेंट चली थी उनकी बहाली की। तो ये तो मुझे लग रहा है कि अगर ये इस पर कोई फैसला नहीं होता और इसको सतही तौर पे हल करने की कोशिश होती है और मेरे ख्याल ये है कि फिर वकला की तारीख शुरू हो सकती है और वो बहुत ख़तरनाक होगी इस मौके पे कि यहाँ पे ऑलरेडी पाकिस्तान माशी तौर पे भी मुश्किलात का शिकार है, हुकूमत भी कमज़ोर विकेट पे है और महंगाई भी है। तो ये सारी चीज़ें मिलके हमें एक मुश्किल में डाल सकती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौका बड़ा वाज़ेह है कि अगर ये जज साहिबान ये कह रहे हैं कि उनके कामों में मुदाखलत होती रही तो इसको बैठ के हल करना चाहिए, उनको मुतमईन करना चाहिए। उनको अगर ये नहीं करते, सिर्फ इस मसले पे इधर उधर करते हैं, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने 1.5 घंटे मुलाकात की, अगर वो ये कह रहे हैं कि जी इसको इस इशू को दबा दें, अगर ये मुलाकात इसलिए हुई है तो ये दूसरी इंटरवेंशन होगी, ठीक है, और दूसरी मुदाखलत होगी, दूसरा असर डालने की कोशिश होगी, तो इससे मामला बिगड़ेंगे। मैं जहाँ तक समझता हूँ, ठीक है, अल्लाह करे कि मामला हल हो जाए, इसलिए कि इसमें किसी का जात का इशू नहीं है। हमारे ऊपर जो जुल्म होना था वो तो हो गया, हमने बर्दाश्त भी कर लिया, बहुत सारे लोगों ने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आगे पाकिस्तान का मसला है और पूरी दुनिया में देख रही है कि अगर हमारा इंसाफ का निज़ाम ये है तो फिर आगे जाके हम करेंगे क्या, हमारी जमहूरियत कैसे चलेगी, हमारा ठीक है जी। कादिर मंदोखेल साहब, चले हम भी आगे चलते हैं। यूसुफजई साहब, कादिर मंदोखेल साहब, आप तो खुद एक सीनियर वकील हैं, पूरे मामले को कैसे देखते हैं? डॉक्टर फिजा, ये मोहतरम पाशा साहब सीनियर जानता है, जब जजेस की अपॉइंटमेंट होती है तो वहाँ ISI की, MI की और IB की रिपोर्ट आती है, ठीक है। और एक अदारे की रिपोर्ट अगर इनके खिलाफ हो तो कोई हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकता है। वैसे ये खुद चाचे मामे भतीजे अपॉइंट होते हैं, ये मेरिट पे तो होते नहीं है। और इससे पहले मैंने असम्बली में बिल पेश किया था जजेस के अपॉइंटमेंट के हवाले से, जो कि आखिर दिन तक दोनों वजीर कानून डालते रहे। वजीर कानून हो गए या बड़े बड़े रिटायर्ड जज हो गए, ये अपने चाचे मामे बाजे भतीजे अपॉइंट करते हैं और उनकी क्लियरेंस देती है एजेंसी, और फिर ये लोग अप्रोच भी करते हैं एजेंसियों को वहाँ क्लियरेंस के लिए, और फिर यकीनन एजेंसी उनसे काम भी निकालते होंगे।
अब वो जब काम निकालते जा रहेंगे तो फिर जाके वो ऐन मौके पे इस वक्त क्यों आ गए? और मैं बड़ा, और आइन का आर्टिकल 69 बड़ा क्लियर है कि कोई जज, कोई अदालत असेंबली के किसी प्रोसीडिंग्स में मुदाखलत नहीं कर सकती है। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब से मैं पूछना चाह रहा हूं कि आपने जब कमेटी के 4 लाख लोगों के सर कलम कर दिए अपने कलम से, आपको किसने हिदायत दी है? आपसे कौन लोग राब्ते में थे? आपसे कौन वफाकी वजीर, मुतल्लिका अदारों के लोग आपसे राब्ते में थे? यकीनन मुझ पे प्रेशर था, मैंने अपने प्रेशर बर्दाश्त किया है, मगर आपके साथ कौन लोग थे? आप जिसकी कमीशन बनेगा तो मैं एविडेंस के तौर पे मैं भी आऊंगा और मैं सारे सबूत लेके आऊंगा कि वो फैसला क्यों हुआ, किसके खिलाफ हुआ। और फिर उसके बाद जो अरबाब ताहिर साहब फरमा रहे हैं, अरबाब ताहिर साहब को किसके कहने पे इस बेंच का हिस्सा बनाया जब हमारी अपील चल रही है और अगले महीने की 17 तारीख है? तो डॉक्टर फिजा, ये बातें बहुत दूर तक जाएगी। ये जजेस साहबान जिस तरह ये मजलूम बन रहे हैं, ये इतने मजलूम नहीं है। पाशा साहब, तो ये इनकी अपॉइंटमेंट जो ना मेरिट पे नहीं होता है। और दूसरी बात, ये सारा बातें मानते हैं। ठीक है, फिर आज क्या हो गया? पाशा साहब बात नहीं माने। ठीक है पाशा साहब, ये मंदू खेल साहब जो बात कर रहे हैं, आप इस बात से अग्री करते हैं? मेरिट के हवाले से भी बात कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट के हवाले से भी। जी जी, देखिए, फिलहाल जो इशू है वो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट मंदू खेल साहब, उनकी जो बात है वो अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है। जजेस सन इन लॉ, बड़े चैम्बर का बंदा वो जज हो सकते हैं और आगे कंफर्म भी हो सकते हैं। कोई लावारिस बंदा अगर जज बनता है तो फिर कंफर्मेशन उसके लिए मुश्किल हो जाती है। ये बिल्कुल अपनी जगह पे दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो इशू है वो ये है कि जो 6 जज साहिबान ने लेटर लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, इसकी 2 चीजें हैं। एक तो जो उसमें इल्जामात आयद किए गए हैं वो बड़े सीरियस नोयत के हैं और पाकिस्तान भर की तमाम बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस ने एक मुतालबा जरूर किया है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। कम अज कम ये पता चलना चाहिए पाकिस्तानी अवाम को कि आखिर वो कौन सी कुव्वतें हैं जो जजों पे फैसलों पे असरअंदाज होती हैं। हमने ये देखा है कि पिछले कुछ अरसे से जजेस की ट्रोलिंग भी होती रही। हमने बार काउंसिल लेवल पे इस चीज को हाईलाइट और भी किया। सर सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, ट्रोलिंग चले जजेस की अगर हम बात करें वो भी बहुत गलत बात है। कैरेक्टर असैसिनेशन और उनकी फैमिलीज तक को टारगेट किया जाता रहा, जो कि बहुत गलत है। उनके खानदान की खवातीन को मतलब जज हजरात, आप उनके फैसले से डिसएग्री कर सकते हैं, एतराज कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका होता है। कैरेक्टर असैसिनेशन और आप उनकी जातियात पे हमले करें, उनकी फैमिलियों को टारगेट करें, ये तो किसी भी तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं, कोई भी जमात करे गलत है। देखिए, इज़हारे राय की आज़ादी आईने पाकिस्तान में दी गई है, लेकिन विद सर्टेन एक्सेप्शंस। आपको ये कोई हक नहीं पहुंचता कि आप किसी भी शख्स को, चाहे वो जज है चाहे वो एक आम शख्स है, आप उसकी जो है वो फैमिली के बारे में बात करें, उसको गालियां दें, सरेआम गालियां दें, उसके कार्टून इस तरह बनाएं कि तज़हीक अमेज पहलू जिनसे झलकता हो। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। यही चीज हमने मुतालबा भी किया था। जजेस के फैसले जब हो जाते हैं तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं और उन पे तनकीद करना हर एक का हक है। अपने एंगल के साथ कोई बंदा भी उस पे तनकीद कर सकता है। तो बड़ा क्लियर है ना, जज के फैसले पे तनकीद करना आपका हक है, जज की जात पे या उसकी जात से जुड़ी शख्सियात पे, उनकी फैमिली की खवातीन पे, जातियात पे हमले करना आपका हक नहीं है। जी बिल्कुल, ये मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। अब देखिए, जो इसमें इल्जामात लगाए गए हैं वो 1 साल पहले के हैं और बड़े सीरियस नोयत के हैं। कल आपको ये पता चले कि आपके बेडरूम में या आपके ड्राइंग रूम में कोई कैमरा लगा हुआ है, तो आपको क्या, आपके अगले दिन कैसे गुजरेंगे? आपकी नींदें उड़ जाएंगी, क्योंकि घर और अपना कमरा ही ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप सुकून से रेस्ट कर सकते हैं, अपने बाल बच्चों के साथ रह सकते हैं। लेकिन जब ये पता चले कि वहां पे कैमरे नस्ब किए गए हैं तो क्या जिंदगी है आपकी? इससे तो बेहतर है कि बंदा मर जाए। तो ये बातें अपनी जगह पे ठीक है और इसमें कोई शक नहीं है और तहकीकात होनी चाहिए और बार काउंसिल, बार एसोसिएशन का मुत्तफिका ये मुतालबा है। और दूसरी बात जो है, कुछ किसी हद तक जो मंदू खेल साहब ने फरमाया उस पे भी अपनी जगह पे कुछ रिजर्वेशंस मौजूद हैं। उनका भी जो मोटिवेशन है या ये टाइमिंग है, कई लोग बार बार 2 दिन हो गए हैं इस बात को, कुछ लोग हमारे
ساتھ بات کر رہے ہیں کہ ٹائمنگ اس کی بڑی اہم ہے کہ یہ خط کس لیے رکھا گیا, ایک ساتھ ڈیلے کے ساتھ کیوں لکھا گیا, کیا ان کے پاس خود اختیار نہیں تھا کہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کر دیتے, کنٹیمپٹ آف کورٹ کے نوٹس ایشو کر دیتے. اچھا شوکت یوسف زئی صاحب, آپ سے ایک سوال کہ اگر پریشر کے حوالے سے ججز یہ خط لکھ رہے ہیں یا اس قسم کی جو باتیں کر رہے ہیں, تو آپ کی جماعت یہ پھر مانتی ہے کہ پھر اگر آپ سے ہٹ کے کوئی جماعت ہو, ان کے خلاف اگر کوئی فیصلے آئے ہوں تو ادھر بھی ججز پہ پریشر ہو سکتا ہے, یا آپ کہتے ہیں صرف آپ کے خلاف جو فیصلہ ہوگا اس میں پریشر ہو سکتا ہے, اور دوسرا جو فیصلے آپ کے حق میں آئے ہیں جہاں آپ کو ریلیف ملتا ہے وہاں ریلیف کے لیے بھی پریشر ہو سکتا ہے؟ یہ آپ ہماری طرف کہاں موڑ رہے ہیں اس ایشو کو, ہمارا ایشو تو نہیں ہے نا, ایشو تو یہ پاکستان کا ایشو ہے, سب کا ایشو ہے اس وقت. کوئی ججوں کو ہم نے تو نہیں کہا نا کہ آپ اپنے ساتھ جوڑ رہی ہے سوشل میڈیا پر, آپ نے سوشل میڈیا نہیں دیکھا؟ ہم نہیں جوڑ رہے ہیں, نہیں میں نے دیکھا ہے. دیکھیں جوڑنے کی بات ہی, تو بہت ساری چیزیں تو واضح ہیں نا. چلے ایک منٹ یہیں سے میں آپ کی طرف آتی ہوں, لیکن اس کو کلیئر کر لیتے ہیں. حسن رضا پاشا صاحب, کیا ان کی جماعت اس ایشو کو اپنے ساتھ براہ راست لنک نہیں کر رہی؟ جی بالکل, ایک سیاسی جماعت اپنا بیانیہ اس پہ بلڈ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ ہے کہ مندوقیل صاحب آپ بھی اگری ہیں اس بات سے کہ کیا یہ جماعت لنک کر رہی ہے اس ایشو کو اپنے ساتھ؟ دیکھیں میں تو آپ سے پہلے آپ نے مجھے بیچ میں روکا, میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نہیں میں نے شوکت یوسف سے دوبارہ جانا, میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں یہ لنک کر رہے ہیں اس ایشو کو اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں, ہاں یا نہ؟ میں اسی موسی کا ہاں یا نہ سے نہ پوچھوں مجھ سے, میں آپ کو دلال کے ساتھ بتاؤں گا. فیصلے تو بہت سارے ہوئے ہیں. چلے میں پھر آپ کی طرف آتی ہوں, میں ابھی صرف یہ جاننا چاہتی ہوں, پہلے یوسف زئی صاحب اپنی باری مکمل کر رہے پھر آتی ہے. جی یوسف زئی صاحب کنٹینیو سر, پلیز کنٹینیو. دیکھیں آپ اگر دیکھیں کہ بڑے بڑے سینئر لائرز جو جن کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں ہے, بہت سارے بار کونسل ہیں ان کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں ہے, کیا وہ اس کا ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے؟ کیا یہ ایک معمولی واقعہ ہے؟ دیکھیں ہم تو پولیٹیکل پارٹی ہونے کے ناطے, اپوزیشن میں ہونے کے ناطے, کیا یہ ہم اس چیز کو درگزر کر دیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو دوسری بات یہ کہ ریسنٹلی جو کچھ ہوا ہے وہ تو تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے, تو وہ کیسے مطلب یہ کہ ایک چیز کو ہم ایک دم نظر انداز کر دیں, جبکہ خود ججز کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے فیصلے جب کر رہے تھے تو ہم پہ بڑا پریشر تھا. تو دیکھو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, دنیا ہنس رہی ہے اس بات پہ کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیسا نظام انصاف ہے پاکستان کا. تو باقی ادارے تو ہمارے ایسے اللہ. میں نے تو آپ سے یہ سوال پوچھا ہے نا کہ جو فیصلے کسی پارٹی کے حق میں آتے ہیں اس میں بھی پریشر ہوتا ہے. دیکھیں حق میں, دیکھیں حق کی کیا بات ہے, آپ مجھے بتائیں کہ کون سا فیصلہ حق میں آیا ہے. اب ایک چیز جعلی مقدمہ بنا ہے, جعلی مقدمے میں اگر کسی کو ضمانت مل رہی ہے تو اس میں یہ فیوریٹزم کیا ہے؟ وہ تو انصاف کے وہ جو انصاف پہ بیٹھا ہوا ہے انصاف کرنے کے لیے. اور جو نواز شریف صاحب کے خلاف کبھی کوئی فیصلے آئے ہوں گے وہ ان پہ بھی پریشر ہو سکتا ہے, یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا, اب یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ جنرل فیصلہ ہوا ہے ہم اس لیے واپس کریں کہ جی ہمارے حق میں کون سے فیصلے ہوئے یار, ہمارے جتنے لیڈرشپ ہے ابھی بھی جیل میں. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا تو آپ کے مطابق وہ پیور میرٹ پر ہوگا, وہ بالکل صحیح فیصلہ. دیکھیں میرٹ کی بات نہیں ہے ابھی بھی, دیکھیں اصل چیز کیا ہے. دیکھیں اگر آپ ان کی طرف 9 مئی کے واقعات کی طرف آپ اشارہ کریں کہ ان میں بہت سارے لوگوں کو ضمانت ہو گئی ہے. اچھا 9 مئی کے آپ نے ذکر کر دیا, ٹھیک ہے, آپ کا موقف 9 مئی کے حوالے سے آپ لوگ اپنا موقف اکثر دیتے رہتے ہیں. جی چلیں آپ بات مکمل کر لیں. شروع دن سے تحریک انصاف کا مطالبہ رہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات ہونی چاہیے. اچھا جی, اب آگے یہ معاملہ آگے چلا گیا سر, آپ نے اس کی لیٹسٹ اپڈیٹ نہیں سنی؟ پاشا صاحب 9 مئی کا انہوں نے ذکر کیا, فوجی عدالتوں کو 9 مئی کے کیسز کے فیصلے سنانے کی مشروط اجازت مل گئی ہے. پاشا صاحب یہ کتنا خوش آئند عمل ہے, کیسے دیکھتے ہیں, کیا کہتا ہے آپ کا تجزیہ اس پہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو آج یہ فیصلہ کیا ہے اور اٹارنی جنرل نے کانسنٹ دی ہے اور مشروط یہ اجازت دی ہے ان کیسز میں ان ضمانتوں کا اناؤنس کرنے کا یا بری کرنے کا جو کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے بعد جن کا کیس بری کا بنتا ہے. مندوقیل صاحب آپ پلیز ذرا اس پہ کامنٹ کر دیجئے, یہ 9 مئی کے حوالے سے جو فوجی عدالت کورٹ کے بینچ نے جی اپریشیٹ کرنا چاہیے. اچھا دیکھیے میں تو آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں, یہ بات بھی بڑی واضح ہے, جو فیصلہ جس کے حق میں آتا ہے وہ خوش ہوتا ہے, جس کے حق میں نہیں آتا ہے وہ خوش ہوتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ان 6 ججز صاحبان نے سینکڑوں نہیں ہزاروں کیسز میں فیصلے دیے ہوں گے, اس نے خاص طور پہ پی ٹی آئی کا کیوں ذکر کیا ہے؟ یہاں تھوڑی سی سیاسی بو نظر آ رہی ہے. تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ان 6 ججز کو آپ بینچ سے اعلیٰ کر دیں, انکوائری کھڑی کر دیں,
اور میں نہیں چاہتا ان کی فیملی کو کوئی ہراساں کرے. بالکل غلط بات ہے, ناجائز ہے جیسے پاشا صاحب نے فرمایا. لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ اوبلائج نہیں کرتے لوگوں کو, کیا یہ اوبلائج نہیں کرتے ہیں اپنے خاص لوگوں کو, کیا اس کا ریکارڈ آنا چاہیے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ون فار آل جو ہے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ یہ ججز صاحبان کے ساتھ کون رابطے میں ہوتے ہیں اور کہاں پریشر آتا ہے کہاں نہیں ہوتا ہے. یقیناً 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے محترم یہ شوکت عزیز صاحب فرما رہے ہیں, ٹھیک ہے جھوٹے کیس ہو یا جو بھی مرضی آپ کہہ دو, لیکن اس طرح آپ کو ریلیف عام قیدیوں جیسا نہیں ملا, آپ کو اسپیشل ریلیف ملا. جو اسپیشل ریلیف ملا تو جھوٹے مقدمات چلانے سے جھوٹے ثابت ہوتا ہے, اسپیشل ریلیف سے جھوٹے آپ نہیں کہہ سکتے اس کو. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو تماشا بنا ہوا ہے اس تماشے کو ایک مرتبہ ختم کر کے پورا ایویڈنس کے ساتھ کہ اگر یہ ججز صحیح کہہ رہے ہیں تب ذمہ داروں کو سزا ملنا چاہیے, اگر یہ ججز جو ہے نا کوئی خاص مقصد کے لیے کہہ رہے ہیں تب ان کو فارغ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے یوسف زئی صاحب, 9 مئی کے حوالے سے جو کیسز کے فیصلے سنانے کی مشروط اجازت مل گئی ہے سپریم کورٹ سے فوجی عدالتوں کو, اس پر آپ کی جماعت کا کیا کامنٹ ہے, کیا کہیں گے آپ؟ ہم تو دیکھیں شروع دن سے ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ جو ہیومن رائٹس اور جو انسانی حقوق کی تنظیمیں وہ کبھی اس چیز کو فیور نہیں کرتی کہ سویلین کا جو ہے نا ٹرائل ہو. لیکن اس سے پہلے ہم مطالبہ کرتے رہے کہ 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات ہوں اور وہ اعلیٰ جوڈیشل تحقیقات ہو سکتی تھی لیکن نہیں کرائی گئی. تو وہ اگر ہو جاتی تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا. مطلب یہ کہ ہم تو کون سی فیورٹزم ہوئی ہے مجھے تو سمجھ نہیں آیا. ہمارے خواتین کو گھسیٹا گیا ہے, مارا گیا ہے سڑکوں پہ, آپ سب کو پتا ہے ورکروں کے ساتھ کیا نہیں ہوا. تو مجھے تو عجیب سا لگ رہا ہے کہ فیورٹزم کہاں سے فیورٹزم. میرا لیڈر آج بھی جیل میں, کون سا فیورٹزم. وہ جو باہر نکلے ہوئے تھے اس دن, آپ دیکھ رہے تھے اس دن ملک کا کیا حال کیا ہوا تھا ان لوگوں نے جو باہر نکلے ہوئے تھے, آپ کے لوگ نہیں تھے وہ؟ دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے سارا نا. ہم تو شروع دن سے کہتے رہے کہ اگر ہمارے لوگ ہیں تو سزا دیں نا. ہم نے کب ان کا وہ کیا ہے کہ جی اگر کسی نے 9 مئی کا واقعہ کیا ہے انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے, آپ مجھے بتائیں. اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اب کیا کہے انسان. اتنا کلیئر ہے کہ آپ اگر مگر کی باتیں کہہ رہے ہیں یوسف زئی صاحب, آپ اتنے سینئر سیاستدان ہیں, آپ اگر اور مگر کیوں کہہ رہے ہیں اس معاملے میں؟ نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کون تحقیقات کرا تھا. ہماری بات کسی نے مانی ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کون ماننے والا ہے مجھے بتائیں. پاشا صاحب آپ کا لاسٹ کامنٹ. اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے پاشا صاحب پاکستان میں, اس سے بڑا واقعہ تو نہیں ہوا ہے نا پہلے کبھی. پاشا صاحب اس سے بڑا واقعہ تو میں نے نہیں دیکھا اپنی اس میں نہیں دیکھا. تو کیا اس کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے تھی؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں. پاشا صاحب دیکھیں جو یہ معزز جج صاحبان کے خط والا معاملہ ہے اس کو آج کی جو میٹنگ ہے چیف جسٹس پاکستان اور پرائم منسٹر آف پاکستان کی, وہ کسی حد تک منطقی اور یہ ڈیسیژن لے لیا ہے کہ ریکوائری کریں گے اور اس معاملے کو وہ کل کیبنٹ میں رکھ کے فیصلہ کریں گے کہ کون سے جج ہوں گے اور کس طرح ہوگا. جو مطالبے کیے ہیں کہ اس معاملے کی بات ہونی چاہیے. گورنمنٹ آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے میں آگے بڑھ رہے ہیں اور تحقیقات ود ان ویک ٹائم. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا. اور ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے بھارت کی. دہشت گردوں کے یار مودی نے بھارت کو فیکٹو بلیک لسٹ ہونے کے دہانے پر پہنچا دیا ہے. میں بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بھارت سے. اور آپ کو یاد ہے کہ پہلے صرف پاکستان کہتا رہا, بارہا کہتا رہا کہ بھارت سب سے بڑی جمہوریت نہیں ہے بلکہ دہشت گردوں کی سب سے بڑی مددگار ریاست ہے. مگر اب دنیا بھی مان گئی ہے کہ مودی کی قیادت میں بھارت ایک فاشسٹ اور دہشت گردی کو سپورٹ کرنے والی ریاست بن چکا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس بات کا اعتراف خود نریندر مودی اپنی زبان سے کر چکا ہے. 8 نومبر 2016 کو مودی سرکار نے اپنے عوام, اپنی جنتا کو ایک نئی تکلیف دی جب بڑے کرنسی نوٹوں کو بند کرنے کا اعلان کیا گیا. نوٹ بندی کا اعلان کرتے ہوئے خود نریندر مودی نے اعتراف جرم کیا کہ وہ یہ کام اس لیے کر رہا ہے تاکہ کرپشن اور دہشت گردی کو ختم کیا جا سکے. لیکن اتنے سال گزرنے کے باوجود یہ پالیسی ناکام رہی کیونکہ مودی سرکار خود ہی دہشت گردوں کی فائنینسنگ میں
मसरूफ रही और इसलिए उम्मीद है कि जल्द ही भारत को फैटिफ की ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। बड़ी खबर है ये। और नवंबर 2023 में फैटिफ की समात में भारतीय जराइम की लंबी फहरिस्त भी सामने आ चुकी है, जिसके मुताबिक सरकार वसी पैमाने पर दहशतगर्द तंजीमों को माली ताउन फराहम कर रही है और दुनिया भर में दहशतगर्दी के मुतादिद वाकयात में हिंदुस्तान का मुलव्विस होना भी साबित हो चुका है। और यह हकीकत भी खुलकर सामने आ चुकी है कि मोदी सरकार की ज़ेरे निगरानी आरएसएस दुनिया भर में दहशतगर्दी और इंतशार फैला रही है। मोदी सरकार दहशतगर्द तंजीमों को माली ताउन फराहम करने के लिए रकम गैर कानूनी कारोबार से हासिल करती है और भारत का शहर मुंबई जुए का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग, स्मगलिंग, मुनशियात फरोशी और इनफॉर्मल इकोनॉमिक अकाउंट्स में भी भारत सरे फरिस्त है और यही वो काला धन है जिसके जरिए मोदी सरकार हिंदुस्तान में इंतहा पसंदी और पूरी दुनिया में दहशतगर्दी को फरोग देती है। भारत में स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की बढ़ती हुई शरह पूरे खित्ते के लिए खतरे की घंटी है, मगर फिर भी मोदी सारे काले धंधों में बढ़ता चला जा रहा है। कोई इसको पूछने वाला नहीं इसके अपने मुल्क में भी। और इन गलत पॉलिसियों से भारत में बेचारा गरीब तर और अमीर तर होता चला जा रहा है। अकलियतें गैर महफूज हैं। एनर्जी सेक्टर में कोयले के इस्तेमाल में इजाफा भी खतरे की घंटी बजा रहा है। ये वो सारे जराइम हैं जिनका जवाब भारत को फैटिफ की जून में होने वाली समात में देना है। और अगर नरेंद्र मोदी सरकार फैटिफ को मुतमईन ना कर पाई तो खमियाजा इसको ब्लैक लिस्ट में जाकर भुगतना होगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।